दर्शक बंधु ध्यान रे शुणन्तु। 1 नंबर पूजा करिबा समय रे जदि आपण जळैथिबा दीपटीर शिखा उपरकू उठिबाकू लागिथाए तेबे आपणक उपरे भगवानंकर कृपा दृष्टि रहिथिबार सूचना होइथाए एवं आपणंकर मनोवांछा पूर्ण होइथाए। 2 नंबर गाधुआ घरे सबुबेले सफा सुतुरा रखिबा उचित। केबे भी अलिया आवर्जना करिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी हेबा सहित राहु केतु एवं शनिंकर खराप प्रभाव पड़ी सुख समृद्धि कम होइथाए। 3 नंबर वास्तु अनुसारे केबे भी फटा एवं मैला होइथिबा कपड़ा पिंधिबा उचित नुहे। यह द्वारा दरिद्रता देखा देइथाए। तेणु गाधोइबार परे सफा सुतुरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। ध्यान रखिबे। 4 नंबर दुआर मुहरु कौनसी असहाय लोकंकु खाली हाथरे फेराइबा उचित नुहे। निज सामर्थ्य अनुसारे तांकु साहाय्य करिबा दरकार। यह द्वारा प्रभुंकर कृपा मिले बोली मान्यता रहिछि। 5 नंबर जेउ लोकंकर मुहर डाहाण पाखरे कला जाई चिन्ह थाए से परोपकारी एवं मान और सम्मानर अधिकारी होइथांती। यही लोकंक उपरे सबुबेले भगवानंकर आशीर्वाद रही थाए। 6 नंबर जेउ पुरुषर मुंडर केश कुंचुकुंचिया होइथाए सेमाने सरल मना एवं जिदिया प्रकृतिर होइथांती। सेमानंक दाम्पत्य जीवन खुशी रे कटि थाए। 7 नंबर नाकरे कला जाय रहिथिबा लोकमाने स्वाभिमानी होइथांती एवं जीवन रे प्रगति करिथांती। 8 नंबर हातर पापुली मझिरे कला जाय रहिथिबा लोकमानंकर धनर अभाव होई न थाए एवं विवाह परे भाग्य उदय होइथाए। 9 नंबर पादर आंगुठी रे कला जाय चिन्ह थिबा लोकमानंकर भ्रमण करिबाकू भल पाइथांती एवं अन्यर उपकार मध्य करिथांती। 10 नंबर हातर आंगुठी रे कला जाय चिन्ह रहिथिबा लोकमाने कर्मवीर होइथांती एवं कार्य रे सफलता प्राप्त करिथांती। 11 नंबर जेउ लोकंकर बेकरे कला जाय रहिथाए सेमाने बुद्धिमान होइथांती एवं चतुरतार सहित धन अर्जन करिथांती। 12 नंबर जेउ लोकमानंकर कानरे कला जाय चिन्ह रही थाए सेमाने विचारबद्ध लोक होइथांती एवं उत्तम परामर्शदाता मध्य होइथांती। 13 नंबर जेउ पुरुष लोक माने महिला मानकर सम्मान करिथांती सेमानंक उपरे शनिदेवंकर कृपा रही थाए। 14 नंबर जेउ पुरुष लोकंक स्मितहास्य मनमोहक होई थाए सेमानंक उपरे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा रही थाए। 15 नंबर जेउ लोकंकर पादर द्वितीय आंगुली बड़ होई थाए सेमाने भाग्यशाली एवं सहनशाल व्यक्ति होइथांती। 16 नंबर जेउ पुरुषर निजर प्रशंसा करि नाही एवं जहार अहंकार न थाए सेमानंक उपरे सूर्यदेवंकर आशीर्वाद रही थाए। 17 नंबर जेउ पुरुष माने कथा धीर कहिथांती किंबा सेमानंक कथा ठीक भावे बुझी हुए नाही सेमानंको जीवन रे सफलता सहजरे मिली न थाए। 18 नंबर जेउ पुरुषंकर आखि कला एवं सुंदर होई थाए ता सहित आखि तले कला दाग न थाए सेमाने भाग्यशाली होइथांती। 19 नंबर पुरुष लोक माने प्रत्येक दिन स्वच्छ रहिबा सहित चंदन लगाइबा उचित। यह द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। 20 नंबर जेउ पुरुष स्त्री को शारीरिक सुख देई पारे नाही किंबा स्त्री को संतुष्ट करि पारे नाही सही पुरुष ठारू स्त्री दूरेई जाइथांती। 21 नंबर जेउ पुरुष लोक माने कथा स्पष्ट भावे कहिथांती सेमाने शीघ्र सफलता एवं धन दौलतर अधिकारी होइथांती। 22 नंबर जेउ पुरुष लोकंक देहरु अधिक झाड़ बाहरी थाए किंबा अधिक केश रही थाए सेमानंक जीवन रे बहुत कठिन समस्यार सामना करने को पड़ी थाए।
23 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ମଥା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଅଥବା 4 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ କିଣିଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୋକିଲା ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। 27 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 28 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ବହୁଦିନରୁ ରହିଥିବା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। 31 ନମ୍ବର, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳା ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜାପାଠ ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଅନେକ ମହିଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠ ଉପରେ ବସି ଗପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଧନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ।